Welcome back mga boss. Another Friday, another vlog na naman po. Dito na naman po tayo sa Bukawi Pet Market. Dito lang po sa labas, ang dami na pong tao mga boss. Ano kaya meron ngayon dito sa Bukawi at sobrang dami ng tao. Makikita mo sa mga nakaparadang mga motor, mga sasakyan, ang dami na yun. Sabi nila meron daw peryahan ngayon na inilagay sa loob, kaya medyo yung mga nagtitinda medyo nakompress sila dito sa kalsada, dito sila pumwesto. Tingnan natin kung ano meron dun sa loob. At kung hindi pa po kayo hindi po kayo nakasubscribe sa ating channel mga boss, palambing po, pa-subscribe na rin po para po masundan nyo po yung mga ginagawa nating mga content. Tara mga boss, samahan nyo po ako. Silipin po natin kung ano pong meron ngayon dito sa Bukawi. Ito sir, ano to sir? Ito, Crimino. Crimino. Hen. Ito, yellow face. Possible cock. Possible cock, yellow face. Kapatid ko. Ito, ang magulang yan, Crimino, saka yellow face. Yung Crimino is with yellow face, kaya naglabas ang yellow face. Ito, possible yellow face. Magkano yan sir? Ito, freebies, dalawa. Ano ko na, 13, bibigay ko. 13. Freebies na lang sa yellow face yan. Oo, yung dalawa na yan, 13, bibigay ko na lang. Sa yellow face lang, bawal na siya pag naglalaki to. Pero mukhang maglalaki eh. Ito, graving. Graving sir. Split opa, split tail. Yan, 1.5. Lalaki, split opa lang, split tail. Magkano dyan boss? Ha? Magkano? 1.5. 1.5. Ito sir. Ito, Persified na kak, saka galing na wild type. Ganda ng Persified. Ito ng 1.5 na lang din. 1.5. Oo. Dito boss, graving din to. Gray wheel, split opa, split pale. Ito, violet opaline pale palo. Yan, 1.5 lang din. 1.5 din. Alps 1 sir. Alpsuan, Lutino sa isang, space. 1.3. 1.3. Yellow pool sir. Ito, mounted Ganda pipe. nito. Ano yan? 1,000 isa. 1K isa. Natin sir, 500. Babae lalaki sir. Ano yung babae dyan? Babae. Parehong babae. Parehong babae. Ito naman yan sir. Yan, Perso pipe, Perso pipe, 700. 700. Gender dito sir. Kak. Lalaki. Ganda. Ito, 1-2 na lang. Handpid sir. Handpid. Handpid sir Mark. Morning sir. Good morning po sir. Ito na lang sir. 2,000 sir. Follow yan sir. Sabay na ako kay sir. Oo nga eh. Parang isang kuha na lang. Aso po sa ibon sa halo-halo na. Okay. Magkano ito, sir? Ito sir, 3,000. Ito, 2,000. 3K, 2K. 3,000. 3,000 ito. Opo. Back to back na follow to sir eh. Ano nga ulit ito, sir? Follow Ito, tsaka follow. pearl. Tsaka pearl. Ayun. Okay. Thank you, sir. Manny. Thank you po sir. Ito sir, Alps 1. Alpsuan sir, 1-2 lang yung pare. 1-2 pares. Opo. Mga bronze follow sir. Ito mga emerald na Emerald. babae sir, babae. Hen. 2,000, Magkano dyan, sir? 2K? 2,000. Ito sir, sa Ito sir, 8,000 sir. 8K. White face na White emerald. face, emerald. Sir, 5,000. 5K. Ano ang ID dito sir? Ito sir, 6-pot na emerald. Kickspot, emerald. Sa mga ano to sir, Lutino. Yan sir, mga lutino natin sir. Yellow bulls yung dalawa. Pares sir, 1,000. 1K, Opo. pares. Yung lutino, lalaki. 800 na lang yun sir. 800, lalaki, Lutino. 1-2 dito sir. Opaline na Alps 1.
Dito boss, Parakeet sir, 500. 500 pares. Ito normal lang to eh. 500. 500. Ito kay Sir, ano to? Ed. Aqua. 10,000. Sir Mark, number. 0931-870-4550 sir. Yan, sir. Good morning po. Good morning, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ano ba dala natin dito? Yan, mga green nila. Normal. Perso. Halo, tsaka green. Magkano yan, sir? 20 isa. 250 isa. Ito, boss. Sino ba to? 800 dalawa. Yung Parblo, split ino. Oo, yung lalaki. Lalaki yun, no? 800, dalawa na. Ito, sir. Ito, 1,000. 1K. Albino. Albino, tsaka Disino. Oo. Sa blue, sir. Ito, 500 lang. 500. Dito, boss. Albino rin. Oo, Destino. Same. 1,000 na rin. 1K rin. Dito, boss. Dito, 500. 500. Ito mga perso mo, sir. Lahat, 50 isa. 250 isa. Assorted na to, na Alps 2. Kontakin niya lang si Sir Makoy sa FB niya. Oo, Romel Alba. Yan, Romel Alba. Thank you, sir. Thank you. Ito, boss. 250 lang yung isa. Sa society ba to, boss? Magkano rito? Sibra. Sibra. 800 pa. 800. Ito, sir, sa Lutino mo. Sa Lupino Kakapel, 2.5 pa. 2.5. Ito mga saddleback mo, boss. 2.5 pa. Kadalawang libo. 2K. Pares na. Dito, sir, mga pearl ba to? Dito, 1.8. 1.8. Ito, mga Lutino rin, no? Lutino. Tsaka albino. Magkano dyan, boss? 2.5 pares. 2.5. Dito, boss. Ito, 2,000 yan pares. Itong mga Lutino to, sir. Yellow Bull, 1,000 Yellow pares. bull. 1K. Sir. Ito, ano to, sir? May 1,000. Opaline. Balay. Alps 1, boss. 1.5 pares. 1.5 pares. Mga Lutino. Opaline, Alps 1. Albino, boss. 1.5. 1.5. Albino. Ito, sir. Ito, abs 2. 1,000 yan. 1K. Opaline. Ito, boss. Disino. Oh, Disino. Disino Opa. 2.5. 2.5. Ito, boss. Lutino Opa ba to? Oh, 5,000. 5K. Lutino Opa lang. Yellow Bull, boss. 2.5 pares. 2.5. Opaline yan. Opa lang. Yan, 1.5. 1.5 albino. Ito, boss. Disino. Disino Opaline. 3.5. 3.5. Ito, sir. Nag-iisa rito. Ano to? Upsider yan. Upsider. 3,000. Upsider pala, oh. Kulay blue at saka green. Na bar blue. Ito, sir, sa wild type mo. 2.5 na lang pares na. 2.5 pares. Ito, sir, ito, dilute. Okay. Boba pin. Pastel. Magkano yan, sir? 1.5. 1.5. Wild type rin, no? Magkano, sir, kung bigay mo sa wild type? 2.5. 2.5. Ito, Lutino Opaline, sir, no? Ako, Lupino ito. 5.5 yan. 5K. Albino. Kakatel pare. Alin dyan? Sa Lupino ko, 2,000 na lang. 2.5 yan. May buyer, sir, Khalid. Pag isa lang, anong kailangan dyan dyan? 1,000. Sa mga antique mo, boss, magkano? 250. Mga Alps ko na... Sa mga parakit mo, boss? 500 to 1,000. Baji 1,000 para ka. Bachi, 1K. Ito yung mga lalaki.
Huwag kang kukuha ng bata pag bata namamatay. Magulang lang ako. Kung hindi ka pare sa Crimino mo sir, magkano? 2.5 pare. Opaline ba yan? Opo. Hindi, pag ito opaline. Ayun, ito opaline. 3.5. 3.5. Yung opaline yung bisino, yung opaline yung lalaki. Ang dami na ibig. Number na lang sir, Khalid. Number natin 0945-423-9090. Yun, May Facebook din tayo, Khalid Channel lang. Khalid Channel. Contact nyo na sir, puro negotiable pa yan, no sir? Opo, negotiable pa naman lahat. Negotiable pa. Share na sila sa akin. Yun. Thank you sir, thank you. Salamat po. Dito tayo kay sir. Ano to sir, dala mo sir? Lutino pala. Magkano dyan boss? 1.5 po pare. 1.5 pares. Dito sir? 100 pare. 600. Dito sir? Libra, 500, dalawa po. 500 pares. Pares ba to sir? Apo. Ito po yung lalaki. Hey! Nako, kinagat. Nako. Boss, pumirin niya. Sila yung unika to. Kawawa yung mali. Price lang yan, boss. Ano lang yan? Warrior yung isa na agat. Liver line. Diyan boss, magkano dyan? 500 to pare. 500. Sa 500. Ito mga 500. Itong Lutino to sir. Ay. Oh, 500 isa niya. 500 yung isa. Wala na yung labit niya. Oo. Dito sir sa mga daga mo sir. 50 po isa. 50 isa. Ito sir. Hamster. 150 po pare. 150 pare sa hamster. Meron to sir, manok. Mga magkano dyan sir? 350 po isa. Ano sir, mga native? Piso lang po yan. Mga mistiso. Number na lang sir. Thank you po. Contact number nyo sir. 4932-22-47-760. Ayun, thank you sir. Sino kontakin sir? Edmond. Edmond sir, Edmond. Thank you sir. Dito tayo sa red. Ano sir, mga Lutino tsaka Yellow Bull. Opaline. Magkano dyan sir? 1,000 lang yan. 1K lang oh. Opaline sir yung Lutino? Opaline. Hindi. Ah, hindi. Normal. Opaline. Normal Ito pala. Opaline yung bull. Yung Yellow Bulls pala Opaline. Dito sir, Yan. 1.8. 1.8. Mga Yellow Bull no sir? Yellow bull yan. Opaline. Sa albino mo sir at saka white bull. Albino pa yan. Uy, albino pa pala 1.5 to. ba pare? 1.5 na lang to. Ayos. Dito mga aqua sir. Ako at saka Danpalo. Aqua at saka Danpalo to. Ito Danpalo. 5,000 ang isa. 5K ang isa. Ah. Mga wild type boss. Ito 5,000 pare. 5K sa wild type. Sa akin gano'n lang din. Kay Sir Mark na yan. Oo. Number na lang Sir Red. 0920-706-8831. Yun. Thank you sir. Thank you. Gandang umaga po. Maganda ba sir? Dito sir yun. Wala yata available. Ayan, dito tayo kay Sir Joel. Oh. Ay boss. Good morning sir. Good morning, good morning. Ito mga pang-out natin. Jelly Bulls. Yellow Bulls. Opaline. 1K. Normal lang yan. Normal. Saka may Lutino dyan na pare. 1-2. 1-2. Albino, 1-2 na lang din. 1-2 rin sa albino. Kakatil natin. Ito 1-6. Ito lang natin eh. Ito naman Emerald saka ano. Magkano dyan sir? 1,000 isa. Hindi 1K. yan pares pero lalaki babae. Okay. 1,000 na lang isa niyan. May Ito handpid ka naman. rito. Oh, isa na lang eh. Perso, handpid. 250 yan. 250. 250 lang. Ito naman 400 pare. Parakit, 400 pares. Dito sa mga normal natin 250. At ito. 250 pares na. Ayun o, isa. 500 pares. 500 pares. Isa lang Dito siya. naman. Isa lang handpid ni sir. 1.5. Dilute. Opa dilute. O ba dilute? 1.5. Avocado line. Ito mga split ino natin 1-2. Split Ino, Opaline. 1.2 pares.
Crimino? Crimino, 1.8 na lang. Crimino, 1.8. Pares na yan sir o isa? Paris. Pares na, 1.8 to. Ito, Lutino. Lutino Opa, head. Lutino Opa, babae. 2,000. Ito naman, 2K. dilute. Ay, dilute. Tail palo pala. Tail palo o palang 1.2. 1.2. Ito mga dan palo natin, mga babae natin. Uy, dan palo. Pares, 2,000. Parehong babae sir. 2K isa. Ito, ano natin? Goljan. Golden. 3,000. 3K, Goljan. Ito, Lutino Opa. Lutino palang 4K. 4K. Pares. 2K isa. Talagang solid na solid ang itsura at walang tapo. Crimino at saka Crimino pareho. pareho 1.8 na lang. 1.8. Ito, tail na normal, 800. 800. Speed. Bro, bus na 100 mo. Sir, mga Disino. Ano to? Disino, Disino. Magkano dyan sir? 1,000 na lang. 1K isa. Pares. Pares. 1K pares sir. Oo. Ito naman, ano? Opa, pail, saka dilute. O papel at saka dilute. Dito na lang ng ano. 1.4. 1.4 pares. Tapos ito, mga perso. Mga perso. 800 na lang. 800. Ito, nakuha yung pares niya ito. Ah, Ito, alos. 800 na lang dito, 400. 400 yung isa 800. 800 pares. So, pati ito, 800 lang. Perso. Well type. Classic lang. Classic. Classic lang. Magkano yun sir? 800. 800. Pati ito, 800 lang din. Okay. Lutino pa natin, 4K. 4K, Lutino pa lang. Pares na yan. Ito, mga Splitino. Ito, puro Splitino. Oo. Splitino pa lang lahat. Ito, 1.2. 1.2. Ito, 1,000 na lang din. Ito, 800 lang pala, green t-shirt. Normal t-shirt na yan. Okay. Dito naman, Lutino, 2,000. Ito, 1,000 yellow bulls, Opa. Ito, Splitino, 800. 800. Tapos dito, 400. 400 sa mga parakit. And number sir. 0961-670-2199. Yun. Tapos sa Facebook natin, Prince Joey Library. Profile picture, Ibon, Baji. Yun. Thank you sir, thank you. Salamat. Yun. Nagdi-DNA si Sir DJ, yo. Pakita natin kung paano mag-DNA. Yan. Magkano sir DNA mo sir? 400. 400. Ano namin, ano sa putol ng konti ng Yan, ganyan oh, yung yan. Medyo puputulan ng konti yung kuko. Kuha ng dugo yan para dun sa DNA. Hindi naman nasasaktan yung mga ibon dyan. Disclaimer lang dun sa mga ano, concern sa mga ano, ano. Yan, ganyan po yung pag-DNA yun. Yan. Papadugo lang sa papel yan, mga 2 o 3 ano, 4 na gano'n. Tapos papadala yan sa laboratory, tapos para malaman yung result. Ilang usually sir, ilang days ang result niya? Binibigay kong ano sir, 1 to 2 weeks. 1 to 2 Pero weeks. minsan sir, ang labas po talaga. Minsan 4 days, minsan 3 days lang naman. Kasi ngayon kasi konti na lang nagpapadene. Ngayon ginagawa ng iba, iniipon kasi yan Kaya ganyan ang mga nagpapadene ngayon, iniipon na kasi konti na lang. Kasi lugi sila kung papadala nila isa-isa. Talo sila sa shipping. Yan, ganun lang. Yan yung dugo. Tapos lalagay dun sa plastic. Tapos yung plastic na yan,
may ID ng ibon, may importante rin yung ring leg band nila kasi para may identity ng ibon. Yan, ganun lang. Napakasimple. $400 isa kada DNA. mo sir, walang split pa. Pero kadalasan lang yan yung DNA, yung mga high mute natin, yung mga normal. Lugi ka sa pa-DNA, bibili mo ng 250, pa-DNA ka 400. Lugi. Mga kadalasan yan, mga high mute. Siguro nag-umpisa yan sa mga Lutino Opaline, yan, sa taas. Ayan, binabasa ni sir yung leg band. Kasi susulat yun dun sa papel eh. Importante yun. Sir DJ, number na lang para sa halimbawa magpapaka-DNA sa iyo. 0907-6230-339. Every Friday dito po yan si sir. Punta lang kayo rito, dalhin yung mga ibon nyo para sa DNA. Sunday naman sa grotto. Sunday nasa grotto siya. Yun lang, pwede rin sa home service sir, tumatanggap ka? Depende. Depende. Depende oh. Pampanga po kasi Meron tayo. yun Thank you sir, thank you. Hindi po. Morning, Sir Gilbert no sir. Yan. Ayan, mga Isda ngayon. isla ni sir oh. Magkano sir sa mga beta? 150 hanggang 100. 150 hanggang 100 no. Ayun oh. Ganda oh. Ito sir Gapi. Yan, kaki. Ano lang yan? 150, 150. 100. Anong strain yan sir? Leopard. Leopard. Yellow leopard. Yellow Leopard. Sa goldfish boss, Gold 100 lang. 1K. Ito Molly, Yan, Mollis. KBM. CKBM, 400. 400. Na 300. Ito Leopard din boss. Hindi, Red Dragon to. Red Dragon, Yan, 300. 300. Kaya na yun. Trayo. At dito, puro 150 na lang. Kaya. Dahil bang tray niya. 150 na lahat. Ito sa taas sir, may iba ba dyan? Ito sir, ito gold. Hindi, ano to? Double sword. Japanese double sword. Japanese double sword. Magkano sa ganyan sir? 150 ang kaya daan. Ito, Blue Panda. Blue Panda. Ito, Black Metal. Ito boss, ano tong Ano to? Endler. Endler? 150 rin dyan. 150 ang kaya daan. Ito, Red Leopard. Red Leopard. Ganda na.
Bili na, ma'am. Sa mga sirama mo, magkano? 700 lang pare. 700 pares. Itindig, oh. Itikas. Ito, boss, racing mo? Yan, tandaan lang. 100. Kami ang kanina, nakakuha na ito. Nakabili si Sir Gilbert, to. Sa benta. Itong wala ko ya? Wala, blue. Para lang, Sir Albert. Gilbert. 0943-096-1813. Ayun. Thank you, sir. Thank you. Ito. Ganda, oh. Oh, ganda. Sir, kunang ko, sir. Morning, sir. Good morning. Morning po. Saan tayo mag-umpisa, sir? Sa malaki. Hello. Husky ba to, sir? Goatee line. Ganda, oh. Ilan taon na yan, sir? Magtuto. Ano gender niyan, boss? Female. Kaya 15,000 lang 15K. With paper yan, boss. PCCI yan. PCCI. Ayun. Ganda. Ito, boss. Ayan, great day, 5 months. 5 months, great day. Gender, boss. Lalaki. Magkano yan, sir? 30K. Dito, boss. Itong bully natin, 15 na lang. 1 year old na yan. Ba ito? 1 year old na to. 1 year old. 15. Itong poodle, ibigay ko na lang ng 6.5. 6'5 sa poodle. Mura na, oh. Ang husky natin 12. Ay, sir, anak mo dito yan, oh. Kapatid, hindi rin. Gaganda, oh. Blue eyes. Magkano, sir? 12. 12. Isa corgi, 12 na lang din. Corgi, female. Uy, mura nito. 12 lang, corgi. Yung chihuahua. Chihuahua, sir. 5'5". Yung packet, ano na lang. 12. 12. Eh, sir, yung pusa. Sir, Then back to back, ano, yung Persian. magkano yan, sir? 6.5. Sa Basset. Ganda, oh. Bigay ko na lang 10K babae. 10K. Ito, mga husky rin to, no, sir? Ito, mga ilang buwan na to, sir? 2 months. 2 months. 12 rin to, sir? 12 rin. Ito, boss, Great Dane ba to? Great day, no? 5 months yan. May mga papel yan. Ganda, oh. Number na lang, sir. Contact number. 0935-648-9023. Romnick Bautista. Yun, sir. Thank you, thank you. Thank you po. Dito, may mga pusa rito. Ganda, oh. Tawag dyan, sir. Blue, no? Kulay, no? Opo, blue. Blue. British long hair po. British long hair. Blue ang kulay. Ilang months na yan, sir? 2 months po. 2 months. Magkano out natin dyan, sir? Sa akin lang, boy. Kita ko po yung sa online. 12,000. 12K. Ito na lang po. Ayun, oh. So cute, to. Kaya na po kasi sila nakalabas eh. Ayun, cute, to. Hinihingal na. Baka uuwa, mainit kasi. Mainit, eh. Magkano mo benta yan, kuya? Ay, may bayar, eh, ma'am. Wait. British long hair. Ganda. Contact number natin, sir. Ito na lang po. Ayun. Si Sir Win. Oh. Thank you, boss. Thank you. Salamat.
kunin ko po. Morning, sir. Shih Tzu ba yan, boss? Ma? Ilang buwan na po yan? Kapo 4 months. 4 months. Magkano out natin, ma'am? 3.5. Ganda, oh. Yung pusa sa inyo rin po. Contact number, ma'am. 0946-478-2112. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, magkano yung pusa nyo, sir? 2.5. Ano gender nito, sir? Persian. Lalaki, babae? Laki. Nagsakmal. Ito ko na. Ayun, oh. Yan lang, sir, dala nyo? Ay, nabigay na yung isa. Ano number natin, sir? Oy, nakalimutan. Sa akin na lang. Kontakin na lang, sir. Ito, sir, yung aso nyo, sir. Ayan, poodle. Ayan, poodle. Babae po yan. Babae. Babaeng poodle. Ganito binibili ko. 3 months. 3 months. Ganda, oh. Magkano dyan, sir? 8K. 8K. Ayun, contact number ni sir, oh. Yan. Boss. Ma'am. Morning po. Ano po dala natin, ma'am? Ganda nito. Ito, oo, gaganda nga. Ayan, British long hair at saka Chimeri cat. Chimeri cat. Tapos yung mga kitten po sa baba, kaya ano po yun, ganda ng nanay. Magkano, ma'am, dito sa ano, British long hair? 10K po. 10K. Dito po. Chimera cat po, 10K din. Chimera ka 10K rin. Ganda ng kulay niya. Ito po may-ari na niyan yung dalawang puti. Meron na po may kukuha na niya. Yung sa baba na lang po. Available po yung sa baba. Siamese, ma'am. Magkano yan to? Siamese ba ito, ma'am? Ano pangalan ito? Choco point po. 5K po yung itim. Ito po, mga 7K yung puti. 7K yung puti, 12K yung itim. Mga ilang buwan na to, ma'am? Ilang buwan na po? Ilang buwan? Going 3 months po. Oh, 2 months. 2 months old 2 po months. yan. Ayan, no? Ganda, oh. Poodle, poodle. Ayan, kontakin nyo na lang si ma'am. Contact number, ma'am. 0919-914-4754. Yun. Thank you, ma'am. Thank you po. Ayan, dito tayo kay ma'am, oh. Ano po yan, ma'am? Exotic version. Exotic Persian. 3 months. 3 months. Ano po gender, ma'am? Male po. Male. Magkano out po natin dyan, ma'am? 7K. Yung isa, sir. Ito naman po, sir, female. Female. Pure Persian. Pure Persian. Big 3 bone. months, pwede na silang pag-perel. Hindi sila magkapatid, sir. Relative po. Not relative. Pwede, oh. Paris na, oh. Pares na po yan. Oh. Magkano po ito? Ayan, ganito. Dito, sir, 6K na lang po. 6K yung isa. Negotiable pa po yan. Negotiable pa yan, oh. Kung kukunin yung dalawa, mas may discount po tayo. Yun. Ayan. Kontakin nyo lang sila, sir. Contact number natin, sir. 0915-940-7900. Yun. Sa Facebook naman, sir, dito na lang po, boss, no? Nasa magandang usapan lang yan para magkatawaran. Pwede rin po natin i-deliver. Mapag-uusapan naman po tungkol sa deliver natin. Oo. Yan, dito na lang po. Yun. Mas mabilis po sa messenger tayo. Ayan, mas madaling contact yan. Ayan. Ayan. Contact nyo, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Sir, ayun ito, sir. Ano, sir? Box bird, sir. Sir, ano dala nyo, sir? British long hair. Babae. Ayun, no? Oh, naka-traveling bag pa si Kitty natin, no? Ganda, oh. Ito, sir. Magkano dito, boss? 22. Magkano, sir? 22. Ano gender niya, sir? Dahil 1 lang, babae. Babae, lalaki, oh. Lalaki. Ito, babae. Ito, babae. Sa 8. Kulay brown. Contact natin, sir. Wala pa pang
Ayun. Yan, contact number ni Sir Erwin, no. Kontakin nyo lang, sir, for negotiable pa yan. Thank you, sir, thank you. Sir, good morning, sir. Kunin natin yung mga dala ni sir. Oh. Chihuahua ba ito, boss? Chihuahua. Dami, oh. Oh. Choco. Meron tayong Chihuahua, bigyan lang natin mabilisan, 6K na lang. 6K na lang kay sir. Vaccine na to, tsaka deworm. Ayun, no. Yung vaccine Meron deworm na tayong pala. budget meal. Budget meal. 6'2 Chihuahua, bigyan natin 3'5. Okay, mixed breed ng Shih May vaccine na rin to, tsaka deworm. Okay. Tapos meron tayong Chihuahua Terrier. Bigyan natin ito, Chihuahua Terrier. mabilisan lang rin, 3'5 na lang rin. 3.5 na lang rin. Yung Facebook account ko dito eh, Sanchez. Ito sir, ano to? Yan, Pomeranian 2 years, bigyan ko lang ng 5K. 5K. Meron yan. Ano gender na to, boss? Lalaki. Lalaki. Contact number na lang, sir. Ano lang, Facebook account lang dito eh, Sanchez. Profile ko yung nakamotor ako. Okay. Thank you, boss. Thank you. Naman, Chihuahua to eh. Yan nalaki, ganyan lang yan. Ganyan kaliit. Oh, ganyan lang yan, ma'am. Ito kay Sir Jordan. Sir, good morning. Good morning, Idol. Chihuahua yan. Good man. tayong mga poodle. Ito laki sa kasi. Yun. Ganda ng poodle. Ito 5K, ito yung poodle, 8.5. Meron tayong budget yung 3.5 lang. Ano? Ang cute to. Babae lalaki. Babae laki. Ito sir, sa'yo pa to? Din, sa tropa. Ang contact number lang, sir. Maraming salamat po. Thank you.